Ada lagunya Inces. Spesial. Ada kedua spesial. Next Tovan Durasunan Darling Lawas. Beli disangka beli dinyana sampeyan lelara kula selawase rumah tangga kula sering dilarang. Merusak jiwa lan raga. Air audio Jenderal bilang sayang. Jenderal bilang sayang. Jenderal bilang Jenderal bilang sayang. Jenderal bilang sudah misi di Mas Dendi. Mas Dendi demani wong duwe rabi. Aduh ampun Gusti larane setengah mati. Kian sun ketuon demen lakine wong. Aduh ampun Gusti ketune setengah mati. Beli disangka beli dinyana sampean selingkuh si kula selawase rumah tangga kula selalu dilarang. Adi Mas Aris, Mas Aris, Mas Aris, Mas Aris, Mas Aris. Abengen sun ngalami demani wong duwe rabi. Aduh ampun Gusti dijobragi setiap hari. Biyen sun ketuan demani lakine wong. Aduh ampun Gusti larane setengah mati. Beli disangka beli dinyana sampeyan lara kula selawase rumah tangga kula sering dilarang. Bos.
Mama Aulia. Dodok sempede ngenteni liwat kakak wong demenku kekatonan nambah dina nambah asik di rata-rata lamun gleleng pangkon ati sundagi ketua sapa bae singkat pandang sungkeun sebelah sini mama saya Mama Sabrina Mama Sabrina Mama Sabrina
apa maning kini Mi? Masih panas pisan. Buat Indahwati dimanapun kalian berada. Ayan, salam Ayan.
spesial. Sabar. Bong Muriat sayang. Bong apa sih? Bong Muriat sayang. Bong Muriat sayang. Bong Muriat, Bong Muriat, Bong Muriat. Bong Muriat. Bos ayam penyet. Bos ayam penyet sayang. Bos ayam penyet sayang. Bos ayam penyet terus. Bos ayam penyet. Bos ayam penyet. Bos ayam penyet. Bos ayam penyet. Bos ayam penyet sudah lagu. Bos ayam penyet sudah lagu. Bos ayam penyet sudah lagu. Bos ayam
Doni kula
bodoh ning kula ora disangsa. Banyak lagi mau ditodong juga semuanya. Ada belajar demeni spesial Bong Majasi tercinta Dinar Jaya Bro Sonjang Lighting. Nutku laken rasa demeni sampean nunggu waktu kula buka hati kanggo cintane sampean. Yang saya mau kais putra Dinar Jaya Bro Sonjang Lighting. Bu katon beli nok indane bu. Goyang di boy mas. Ada belajar demeni. Sing sapak ini Ayah Vera sayang. Ayah Vera Kang Ato ayah mengilang sayang. Kang Ato wis lawas kita barengan akeh cerita kula karo sampean. Cobaan Ayah Vera rintangan wis dirasa kita masih bertahan. Ayah Vera sayang. Ayah Vera emane sayange sampai nama Haji Lukman ning kula langkah padan. Emang Haji Lukman majikan tua cintan. Emang Haji Lukman calon majikan sampean wis dirasa cuma mung kanggo kula. Mama Haji Lukman perasaan belum bisa dibohongi. Mama Haji Lukman kula masih durung bisa demening sampean. Mama Haji Lukman sayang.
bos Jepang, no kompi bos Jepang, no kompi bos Jepang, bong no kompi no kompi. Emane ibu Ronaldo sayangnya sampean lingkulan langkah padane. Ibu Ronaldo cintane sampean bekerasa kangen cuma mung kanggo kula. Nanging perasaan Ibu Ronaldo bisa dibohongi. Kula masih durung bisa demening sampean Ibu Ronaldo sayang. Ada belajar demening buat kalian semua. Ayo. Sarita mas, goyang sayang. Majikan bos rokok mel guys, amal guys, majikan. Majikan, bos rokok, majikan. Majikan kakaknya. Dan di menor-menor sing dhuwur rambut sampai mengisor supaya ngakangnya seneng cuma bertahan karena aja sampai kemensan seneng. Hey majikan sayang, majikan, 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 majikan. Pengen rambut lurus di bondi, pedang kentoknya cekot maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolane ning randa maning. Mamal guys, bos lepong sayang, mamal guys, majikan, bos lepong, majikan, mamal guys, tim pucem, pucem maniwan. Majikan. Aduh lagi ganteng, gawe laraning weteng, sering bisa digawe kuyeng. Ning omah wis prianteng. Majikan. Mikir anak wis gede, lega dapur larang kabeh, sampai kapan kandang elinge. Mari dolan ning ranjane, ingat terning masa depan dan utuki nafsu setan. Majikan, majikan. Pengen rambut lurus di bondi, pedang kentoknya cekot maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolane ning randa maning. Majikan terus mahal guys, majikan bos lepong mahal guys, majikan terus diborong ning majikan ya. Majikan, majikan, majikan terus majikan. Aduh lagi ganteng, gawe laraning weteng, sering pisan digawe kuyeng. Ning omah wis prianteng. Sampai lanang bos, sampai lanang. Mikir anak wis gede, lega dapur larang kabeh, sampai kapan kandang elinge. Mari dolanan wadone, inget ning masa depan dan utuki nafsu setan. Majikan, majikan. Pengen rambut lurus di bondi, pedang kentoknya tutu maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolane ning mantan.
SPM Agugun ke beli Agugun mater kesuwun tidak main akar golongan kin gitu gitu adine kita emboknya kita ayah kina saya ibu mene pungau lamun arep rumah
Kaji sayang, Kang Kaji, Kang Kaji, Kang Kaji Cibela. Nok Lela, Bos Taiwan Nok Lela, Bos Taiwan, Nok Lela, Bos Taiwan, Nok Lela, Bos Taiwan, Nok Lela. Lara Ati, ah, ganti dulu berarti. Priwe keturunan, Kang ditinggal kari. Jadi pengen ganti apa sih Pak? Kakak sih. Kang Kaji. Orang tahan yang ganing penderitaan, deleng sampean selalu galugalan. Coba kang waringi denge lan ugal-ugalan nek ingat nih keturunan anak kiwis gede-gede. Lamun ada rumah tangga bebeneran Bos Taiwan aja nganti awan bengi kaluyuran. Bos Taiwan balik esuk sangkeme mambu inungan. Alasannya apa sih Mas? Aja mabuk baik Mas. Ayah Alika sayang, Ayah Alika, Ayah Alika. Angge salon majikan sing sampun hadir. Ayah Alika. Bapak Auren. Bapak Auren sayang. Bapak Auren. Bapak Auren. Bapak Auren. Lara Ati pengen si bunuh diri. Priwe keturunan Kang ditinggal kari. Kang Kaji, Kang Kaji, Kang Kaji. Ora tahan yang ganing penderitaan, jelang sampean selalu galugalan. Coba kang maringi nunge lan ugal-ugalan